touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya akan membacakan sebuah jurnal dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang pertama, introduction. For the mean escalation rice will continue to increase in line with the increase of population. So the Indonesia government is trying to increase rice production on of the optimism the will contribution substantially to future rice production growth is the opening of new paddy fields, the development of paddy fields of new openings from the list of the Sumatra Island is journey of marginalized with interest on auxiliaries of the file lives of an await the end of the hard up 2010 steady the rice crops will grow in new opening in Lampung, South Sumatra, Jambi, Riau, Sumatra and Bengkulu Greenly of the feed photosystem. The problems of the new opening lands where the prince is semi-shell property is a result of loading sus a one the days of the reduction function and two the reduction of v pangkat 3 plus into v pangkat 2 plus and min 4 plus into min 2 plus which are disciplines and can be absorbed by plants question toxic Nurmaisi et al. 1996. The phytotoxic soil at new established rice fields leads to the low production of often crop filter according to the Hart L. 2010 Congress soil chemical profession on marginal land there are newly placed into potency in Indonesia generally top up to 5 years depending on the level of right soil iron content and land management by iron content and land farmers without proper management new opening will be established 10-5 years. The new established rice field in sitting demonstration with established was this of intersoil which are current the viscose 15,46% very low vacation and stability coefficient 15-20 sampai 10 gram low organic carbon 1.990% low and 49 sampai 89% high pH with 1 meter CaO pH 0,372 pm very high and like to the case iron toxicity RL 2011 in addition the risk danger of reduced potential become very low or negative the will affects pH and another nutrient availability hard type RL 2010 to solve this problem the action the reprisal in condition called the emulsion is important to support the optimal growth of rice. Call as is the form of outline and bottom as is very potential to be easy of lamination because its availability is split out always. According to the Sol LS 1999, the bottom is always useful for a round with low advice on soil plants and April May Agustin 2016 as the bottom is on Asian minerals use the heavy mineral addition in calcium yogurt to the rice or idea dan the Tosia and Crowdy to Park et al 2012 bottom as contest magnology PKCAMD CN micromes VE min E zin EQR which can be used for plant with sample by James et al 2012 the bottom is the potential to be a fixed and pattern growth medium
for financing and naturalizing soil activity. BC on Standard et al. 2008, the addition bottom as can increase the soil pH and the availability of vegetation in post-soil. Agostini 2016 submit the bottom as increase the pH due to the total and availability and exchange of vegetation. Key, Nia, Key, and Miji and increasing crop growth and will ensure the NPK. Kia Miji concern in question some commonly complex can and soil physical, chemical, and biological profession. Dan 1998 the addition of organic material on soil consumption and the survey and many elements will from Utami dan Handiani 2003 stasi definition of commercially within the mastication show ASME and mention the installation the beginning of portion P by VR oxide and select clay so the P becomes a flavor. The addition of bottom as an communal compost is expected to frame the problems in a new stabilized field specialist the seamless appropriation the of bottom as an communal compost and forest dishes on soil chemical properties and rice yield at new established rice field. Indonesianya pendahuluan permintaan pangan khususnya beras akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan produksi padi. Salah satu peluang yang akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan produksi padi di masa depan adalah pembukaan lahan sawah baru. Pengembangan lahan sawah bukaan baru dari lahan kering di Pulau Sumatera umumnya dilakukan pada lahan organik di tipe tanah utisol dan oksisol yang memiliki kandungan PBC dan aluminium yang tinggi serta kekurangan P, fosfor dan kalium. Haptatik DKK 2010 menyatakan bahwa tanaman padi yang ditanam di lahan bukan baru di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu umumnya mengalami keracunan V. Masalah pada lahan buka baru adalah perubahan sifat kimia sebagai akibat dari penggunaan seperti 1. Penurunan potensi redox dan 2. Redox VN3 tambah E3 plus menjadi VI 2 plus serta MN4 plus menjadi MN2 plus yang bersifat larut dan dapat diserap oleh tanaman sehingga menyebabkan keracunan. Karena yang keracunan VE pada sawah bukan baru menyebabkan produksi rendah atau bahkan gagal panen. Menurut Hartatik data 2010, penelitian yang baru ditanam menjadi fakta Indonesia di Indonesia umumnya memakan 5 waktu hingga 5 tahun tergantung pada tingkat irigasi, kandungan besi tanah dan pengelolaan lahan oleh petani. Karena pengelolaan yang tepat lahan bukan baru tersebut baru akan stabil setelah 10 sampai 15 tahun. Untuk mengatasi masalah ini, tindakan perbaikan kondisi tanah yang disebut aluminium sangat penting untuk mendukung pertumbuhan padi optimal. Batu bara test of dalam bentuk fly ash dan bottom ash sangat potensial digunakan sebagai bahan pembena karena ketersediaan yang cukup banyak sebagai limbah. Selain itu, kompos pupuk kandang sapi dapat memperbaiki sifat fisik kimia dalam penambahan materi organik pada tanah yang mengandung elemen P, M, dan Mn berlebihan akan membentuk senyawa kompleks atau pelit yang dapat mengurangi keracunan. Penambahan bottom ash kompos pupuk kandung sapi diharapkan dapat mengatasi masalah pada sawah bukan baru terutama terkait sifat kimianya. Baik, alasan utama jurnal ini dibuat adalah 1. Peningkatan kebutuhan pangan. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan produksi padi nasional guna memenuhi permintaan pangan penduduk Indonesia yang terus bertambah melalui pembukaan lahan sawah baru. Yang kedua, kondisi lahan marginal yang bermasalah. Lahan sawah baru di Sumatera umumnya menggunakan tanah ultisol dan oksisol yang bersifat marginal
dengan kandungan besi, Fe, dan aluminium Al yang tinggi serta rendah unsur hara P dan K. Yang ketiga, risiko kegagalan panen akibat keracunan. Proses penggenangan pada sawah baru memicu perubahan kimia, penurunan potensi redoks yang mengubah besi menjadi bentuk larut Fe sehingga berisiko meracuni tanam padi dan menyebabkan kegagalan panen. Yang keempat, lama waktu stabilisasi alami tanpa intervensi tanam pada sawah bukan baru memerlukan waktu yang sangat lama 10 sampai hingga 15 tahun untuk mencapai kondisi stabil. Yang keenam, pemanfaatan limbah sebagai solusi. Adanya potensi penggunaan limbah industri berupa bottom as, abu dasar batu bara, dan kompos pupuk kandang sapi sebagai bahan amelioratif yang murah dan tersedia banyak untuk memperbaiki kualitas kimia tanah secara lebih